लक्ष्मीवंत नारी चिन्हिबे किपरि जानिबे ये जो नारीटी भाग्यशाली बा लक्ष्मी स्वरूपा नारी कि नुहे। लक्ष्मीवंत बहुटीए किपरि पाइबे कौ सब लक्षण थिले जानिबे जे ए झीटी को जदि आपण माने बहु करिके नियंती ताहले से निश्चिंत भाव में लक्ष्मी स्वरूपा कन्या। आसंतु जानिबा ए वीडियो माध्यम रे। नमस्कार, मु मनोज दास स्वागत आपण मानकु आजिकार ए वीडियो रे। प्रथम कथा, प्रत्येक नारी विवाहिता नारी तार स्वामी को पूजा करने निहाती दरकार। जदि विवाहिता नारी ता स्वामी को सदा सर्वदा सम्मान करे, ता स्वामी पूजा करे, भगवान को ठारू मध्य निजर स्वामी को उच्चरे रखे, से होची प्रकृत रे लक्ष्मी स्वरूपा नारी, लक्ष्मीवंत नारी। तेबे द्वितीय से भली जो महिला मानकर नाकर अग्रभागरे कला जाइथाए से माने सौभाग्यवती नारी। से भली जो महिला मानकर कपाल रे कला जाई चिन्ह रहिछि से माने अत्यंत धनवान होई थांती। आउ समाज रे मध्य से मानकर कीर्ति जस एवं बहुत सुनाम बढ़ी थाए। जो महिला मानकर नाक चेप्टा होइथिबो से माने विद्यारे एवं गुणरे प्रखर, माने विद्यावती एवं गुणवती होई थांती। जो नारी माने चलिबा समय रे चाली तांकर हाथी भली, माने गजगामिनी चाली हाथी भली झुली झुली चलती, से माने होचंती अत्यंत लक्ष्मी स्वरूपा, अत्यंत सौभाग्यवती नारी। ठीक सही परी जो नारी मानकर पादरे अनामिका आंगुलीटा नथिबो से माने अत्यंत कलिहुड़ी स्वभावर, माने अत्यंत कलह प्रिय। से माने स्वामी मानक कथारे केबे भी एकमत हुंती नहीं, से माने निज इच्छारे बाट चलती एवं स्वामी सहित तांकर प्राय समय रे झगड़ा हुए। जो महिला मानकर पादर मध्यम आंगुली भूमि रे लागू नथुबो सही प्रकारर नारी कौन होती ना से मानकर एक रु अधिक स्वामी। जो महिला मानकर पाद चिकण हेथिबो, नख तंबालिया रंगर हेथिबो, तळीपादरे माछ अंकुश आउ चक्र चिन्ह थिबो, से माने होछंती साक्षात माँ लक्ष्मी स्वरूपा नारी। सेपरी देखिबे जो नारीर काणी आंगुलीटी पादर काणी आंगुलीटी जदि भूमि रे लागुनी ताले कौन हबो ना प्राय समय देखिबे से माने वैधव्य दशा भोगंती। आउ जदि से माने पुणी आउथरे भी विवाह करंती सेठी पुणी आउथरे मध्य से माने वैधव्य दशा भोगंती, माने कहबा गले वैधव्य दशा से मानकर पीछा छाड़ानी। जो महिला मानकर गोईठी आउ पाद अल्प उच्चा हेथिबो, पाद तले चक्र लंगल माछ किंबा पद्म चिन्ह थिबो, सही प्रकार नारी होचंती अत्यंत भाग्यशाली नारी। से माने राजपत्नी होइथांती बा राज सुख भोग करिथांती। जो महिला मानकर मथारे लोम देखा जाउथुबो, लोमयुक्ता हेथिबे किंबा मथारे शिर से मानकर देखा जाउथुबो, सही प्रकार नारी प्राय समय दुख भोग करती, कहीं से मानकु प्राय समय रोग समस्या रे से माने पीड़ित रहते, एमाने आजीवन रोगिणी होइथांती। जो महिला मानकर केश कुंचुकुंचिया चिकण एवं सूक्ष्म यही प्रकार नारी अत्यंत सौभाग्यशाली नारी। जो नारी मानकर केश घन कला हेथिबो, कुंचकुंचिया हेथिबो, से माने जीवन में बहुत सुख भोग करती। जो महिला मानकर बा नारी मानकर केश छोट हेथिबो, सुंदर हेथिबो, से माने होचंती राजकन्या सदृश। जो नारी मानकर केश लंबा हेथिबो, चिकण हेथिबो, सुंदर हेथिबो, एई प्रकार नारी पुरुष मानक पई अत्यंत भाग्यशाली होइथांती। एई प्रकार नारी को जदि आपण माने विवाह कले, जे कोनोसी पुरुष विवाह करिवे तबे निश्चिंत भाव में से भाग्यशाली हेबे। से भली जो महिला माने प्रत्येक कथारे बा टिके टिके कथारे हो होइके हसी पड़ती, अजथारे हसंती, यही प्रकार नारी मानकर चरित्र भल नुह बोली शास्त्र रे उल्लेख रही। देखिबे नारी माने हसिला बेले जो नारी मानकर शरीर थरुथुबो से प्रकार नारी होछंती बहुत भाग्यशाली नारी। सेपरि जो महिला माने हसिला बेले से मानकर दांत देखा जाउ नथुबो, एई प्रकार महिला माने बहुत सुखी, बहुत सुंदर, से मानकर चरित्र मध्य सुंदर, से मानकर मन मध्य सुंदर। सेपरि जो महिला माने जो मथार जो सिंदूर लगाती, जो सिंथिटी जदि गोटे सरल रेखार से माने सब गोटे जगार
ସିନ୍ଥି କରିକି ସେମାନେ ସେଇଠି ସିନ୍ଦୁର ଲଗାନ୍ତି ତାହେଲେ ସେମାନେ ଐଶୁଲକ୍ଷଣୀ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଯେଉଁ ମହିଳାମାନଙ୍କର ଗାଲରେ ହସିଲା ବେଳେ ଗାତ ପଡ଼ିଯାଏ, ଯେଉଁଟାକୁ ଆଜିକାଲି ଆମେ ଡିମ୍ପଲ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି, ଯଦି ସେଭଳି ହୁଏ ତାହେଲେ ଯଦି ଦୁଇଟି ଗାଲରେ ପଡ଼ୁଥାଏ ତାହେଲେ ଏଭଳି ନାରୀ ଭଲ ନୁହଁ। ଏମାନଙ୍କୁ ଲମ୍ପଟି ଜାତୀୟ ନାରୀ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଯେଉଁ ନାରୀମାନେ ସବୁବେଳେ କଣେଇ କଣେଇ ଅନେଇକି ହସୁଥିବେ, ମୁରୁକି ମୁରୁକି ହସୁଥିବେ, ଏ ପ୍ରକାର ନାରୀ ପ୍ରାୟ ସମୟରେ ଅନ୍ୟ ପୁରୁଷମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଆକୃଷ୍ଟ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଯେଉଁ ନାରୀମାନେ କଥା କହିଲା ବେଳେ ତାଙ୍କର ଆଖି ଗୁଡ଼ିକ ଦେଖିବେ ବିଲେଇ ପରି ହୋଇଯାଇଥିବ, ସେହି ପ୍ରକାର ନାରୀମାନେ ଅତ୍ୟନ୍ତ କର୍ମଠ। ସେମାନେ କାମ କରିବାକୁ ଅଧିକା ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି, ଭାରି କାମିକା ହେଇଥାନ୍ତି ସେମାନେ। ଯେଉଁ ମହିଳାମାନଙ୍କର ହସିଲା ବେଳେ ଦେଖିବେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଦାନ୍ତର ଉପର ଭାଗଟି ଦେଖାଯାଉଥିବ, ଏପରି ନାରୀ ଚୋରଣୀ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଯେଉଁ ନାରୀମାନଙ୍କର ଗୋଇଠି ଅସମାନ ହୋଇଥିବ, ଏହି ପ୍ରକାର ନାରୀ ଜୀବନରେ ପ୍ରାୟ ସମୟରେ ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ଏବଂ ଦୁଃଖରେ କାଳତିପାତ କରିଥାନ୍ତି। ଯେଉଁ ମହିଳାମାନଙ୍କର ମୁଣ୍ଡ ବଡ଼ ହୋଇଥାଏ, ଏ ପ୍ରକାରର ମହିଳାମାନେ ଖଳ ପ୍ରକୃତିର ହୋଇଥାନ୍ତି। ଯେଉଁ ମହିଳାମାନଙ୍କର ମୁହଁ ଗୋଲାକାର ହୋଇଥିବ, ଏ ପ୍ରକାରର ମହିଳାମାନେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୁଲକ୍ଷଣୀ ନାରୀ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଯେଉଁ ମହିଳାମାନଙ୍କର ମୁହଁ ସରୁ ହୋଇଥିବ, ଗୋଜିଆ ହୋଇଥିବ, ଏ ପ୍ରକାର ନାରୀ କ'ଣ ନା ସେମାନେ ଭାରି ଜିଦଖୋର ପ୍ରକୃତିର। ସେହିଭଳି ଗୋଟେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସ୍ୱରୂପା ନାରୀ କେବେ ବି ସେ ନିଜର ଅଳଙ୍କାର କାହାକୁ ଦିଏ ନାହିଁ। ଆପଣମାନେ ଯେଉଁ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ପାଉଁଜି ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି, ପାଦରେ ଯେଉଁ ଗୋଡ଼ ମୁଦି ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି କିମ୍ବା ହାତରେ ବି ଯେଉଁ ମୁଦି ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି, ତାକୁ ଖୋଲିକି କେବେ ବି କାହାକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବା ପାଇଁ ଦେବେନି। ଏଭଳି କରିବା ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେବ ନା ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଛାଡ଼ିକି ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ପଳାଇବେ। ଆପଣ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଛଡ଼ା ହୋଇଯିବେ, ଆଉ ସେ ଶ୍ରୀ ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇଯିବେ। ଏ କଥା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଧ୍ୟାନ ରଖିବେ। ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା, ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଯେତେ ବି ଦାରିଦ୍ର୍ୟତା ଥାଉ, ଆପଣ ଯେତେ ବି ଦୁଃଖ କଷ୍ଟରେ ଥାଆନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ନାରୀକୁ, ଆପଣଙ୍କ ଘରର ନାରୀକୁ, ସେ ଆପଣଙ୍କର ଝିଅ ହୁଅନ୍ତୁ, ମା ହୁଅନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ପତ୍ନୀ ହୁଅନ୍ତୁ, ତାଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ କିଛି ଆଭୂଷଣରେ ସବୁବେଳେ ସଜେଇକି ରଖିବା ପାଇଁ, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ନାରୀ ପାଖରେ କିଛି ଆଭୂଷଣ ରହିବା ନିହାତି ଜରୁରୀ। ତେବେ ଆଜିକାର ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ନାରୀମାନଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଯେଉଁ ସବୁ ବର୍ଣ୍ଣନା ମୁଁ କରିଛି ତାହା ଶାସ୍ତ୍ରରେ ପୂର୍ବରୁ ବର୍ଣ୍ଣିତ ଅଛି। ଆଶା କରୁଛି ଆଜିକାର ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତେବେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ, ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ରହିଲି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।